Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Бинен имрӯз чӣ хел берун, ҳаво хушрӯ, офтобак, рӯшноӣ беҳтарин ҳастад, дӯстони азиз. Ва дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам ба шумо гуфтам ба он шахсоне ки мехоҳанд молу маҳсулоти Турсияро харидорӣ кардан барои хонашон, барои худашон, барои кӯдакошон, чизе ки ба шумо лозим ҳаст, аз ҷумла масалан пардаву чизу чора барои ошхона, пасудаву ёки либосҳои кӯдакона, ёки либосҳо барои занҳо, румолаку шарфу, пойафзолу ёки либоси мардона, чизе ки шумо хоҳед, то ҳатто тиллову дигар чизое ба шумо роӣ мекунанд. Ва дӯстони азиз, агар ки шумо хоҳиши хариданро дошта бошед ёки умуман мехоҳед мол маҳсулотшона дидан, нарху навошона фаҳмидан, метавонед дар инҷо ман рақамҳои телефонашона мемонам, дар имо, ватсап, телеграм метавонед ки нависен, пурсен, шумо да ҳатман ҷавоб метиҳанд ва ҳатман инстаграмшонда он мол маҳсулотҳое ки ҳастанд метавонед шумо тамошо кунед, нарху навошона бинен. Ман аллакай дуюм бор ин одама шумода тавсия метиҳам. Ман як бори дигар бо гуфтагӣ будам ба шумо. Барои ҳамин дӯстони азиз, бехавотир метавонед ки нависен ва метавонед фаҳмед нарху навошона. Ҳамаи молҳошон ай ҳамон Турсия ҳастанд, барои он ки худашон дар ҳамон Турсия зиндагӣ мекунанд ва бехавотир метавонед шумо аз худи Турсия бо нархи арзон мол маҳсулотро заказ кунед. Дӯстони азиз, ин бод ҳавоя дида ман ҳавасам рафтестай, лекин ягон кор намехоҳам кардан. Ман саҳар кати очамшона гусел кардам, душанбе рафтанд, ман гуфтам равен як чарх занем пеши бибимшон гарден, гуфтам бо хела хурсанд мешен, бо хештабора мебинанд, одам дилаш кушода мешад. Барои ҳамин саҳар кати самолёткати рафтанд, худо ба ҳазорон бор шукр, рафта расидан, телефон кардам, пурсидимшона. Ана михел дӯстони азиз, шумо нависен комментарияда ки шумо чӣ хел ҳастен, ба чӣ кору бор ҳастен. Ман дирӯз гӯем шиштам, хела комментарияҳое хондам. Ҳама бисёриҳо гӯем Нилуфара табрик кардан, суханҳои беҳад хуб навистанд. Дӯстони азиз, раҳмати калон барои суханҳо, барои ниятҳоятон. Беҳад ман хурсанд шудам. Бисёр суханҳои хуб навистагӣ ҳастен дӯстони азиз. Раҳмати калон ба ҳар яки шумо. Ана михел, ман мехостам ки имрӯз уборка кардан, пулисоз, полмол, ҳама ҷои шушта уборка тоза кардани будам, лекин обо қоқ шудан, гуфтан обо қоқ мешавад. Баъд гуфтам хай имрӯз шавад, агар каме дам мегирам, хел ҷамъгир карда гӯем тайёрӣ ба уборка мекунам, ҳама ҷо ҷамъ мекунам, тайёр мекунам барои уборка кардан. Намедонам шавад агар пулисоз мекунам, барои он ки ҳам хел хоб зер кардестай ки намедонам барои чӣ. Берун офтобака дирӯзи дароз ман либос шуштам, ҳамаша офтоб кардам, илоҳи мекун то бегоҳ ҳамаш қоқ шавад, бегоҳ ҳамаша гирифта утюг мекунам, ҷобаҷо мекунам. Мехоҳам полнисти шкафҳоя порядок кардан, шкафҳои кухня полнисти ҳамаша бироварда шуштан. нақшаҳо беҳад бисёр ҳастай, барои он ки баҳор, имрӯз аллакай дуюм рӯзи баҳор ҳастай, уже заминода сабза дамидагӣ ҳастай, аҷоибот хушрӯ трезаҳо кушодагӣ, ҳавои тоза, офтобак аҷоибот ҳастай дӯстони азиз. Дар ҳақиқат бо масалан офтоб бирод, бо баҳор биёд, агар одам дилаш кушода мешавад. Ҳамин хел ҳиссиёт ки одам даруни хона хоб рафтана мехезату гӯем бо кӯча мебурад. ана мехел саҳар кати кӯдакоя садикрӯӣ кардам, намедонам барои чӣ. Нилуфар халмуки овози салмона, Нилуфар аллакай гӯем инҷиқӣ намехоҳад садик рафтан, намедонам барои чӣ. Хела шуд ки як ҳафта, 2 ҳафта шуд ки гӯем намехоҳад садик рафтан, фақат мегӯяд ки кай выходной мешавад, биё ман имрӯз садик наравам. Мегӯд ман дилам намешавад дӯстони азиз, мебинемша ки намехоҳад садик рафтан. И хонада намехоҳам ки монумша, барои он ки рӯзи дароз хонада бекор. Мехоҳам ки садик рафта бозӣ кунату гӯем хурсандӣ кунату ҳам хеле чӣ кунад. Не ки бо мегӯяд ки намехоҳам рафтан, намедонам, ман фикр мекунам ки ғамш метиҳад ёки зиқ мешавад ёки ягон чӣ. ҳазор як фикр мебиёд умуман.
نمیدونم همین خیلی دوستانی عزیز و با میگم که اگر که ساعت یک ده همین خیلی نخواهد رفته با پگه مکتب ما نمیشه چیکار میکرده باشد گفته بیرونش موده یک بار نشون دیم چخلا بخش رو بینیم چخلا افتوبک بالکن من اهمیت نتیم تیپی دیگه دوستانی عزیز کودکای انتظار من باید که 3 نفر بیاین امروز شوهرم آمدن ابید کردیم تمام نگاهی تو کار نکردم گویم 6 دقیقه проверка کردم تلفن گوین خیلی بود که ویدیوهای تماشا کردگی نبودم تماشا کردم خیلی کار کرده شدیم گویم امروز تنبلی کردیم بهونه آب نیست گفته تنبلی کردیم ششتیم گویم امی آدم از سحر اگر کارش نمیکرده بعد دیابت هم نمیشه مفتون بعد دیابت خیلی یکون کار میکنم گفتم جمع گیر میکنم نکه نشد من خیلی هم سلمان اکشم با کودکا بیان مسئله ایخانه بیر دوستان عزیز منجا ششتیم من نیلوفر اینجا بیا نیلوفر یه بار فرما چشا اینجا دا نشون تیا مسئله نامردی ایخانه داف جانانا красавица اینجا دا ایسته واو دوستانی عزیز بینید چخواه وایشه خسروب کرد آنا پشت موی سرش نشون تیا دا کنی پشتش آنا بافتم شا واو آنا اینجا بیا من ایزارات ساز کنم اینجا چرا هم بروکش کیسه دارد هم اینش و کیسه دارد من گیریم پختگینی خسرو های ماتریالش بهت قچسش محقول شد من ده خسرو هسته ده انا سویتش هم خسرو ها و اینجا ده با دوتا خیلی ترسیکچه ها گرفتم شه گفتم هر دفعه روم دوتا گیرم شه نغزای با میپوشد برای که ویش روی که نشدگی هسته ایناش پختگینی ملوی می بهت خسرو بدید برای همین گرفتم یا بار دیگه دوتای دیگه گرفته بودم و یا کاتوشکی کدن بیزی پشته بودن و با سلمان دا اینه خیلی وای گرفتم ایزارچه و خیلی روی خانه دا پوشیدن دا پیجامچه ایتگی ویش ما اینه اهمیت ندادم من این ایزارچهش ام بوده این فوتبولکاش اس بوده ممکن بسیاری ها گویند که برای چی یکتاش زرد ایزارچهش زرد و فوتبولکاش کبود اینه ایزارچهش نبوده برای همین وای زردک شا گرفتم این زردک بوده اینش ال دوستانی عزیز اینش ام اینش مایده تر هسته خیلی حوزیرش ده چه نایشه گویم حوزی چه نایشه اوژه گویم بدی یک 2-3 ماه ممکن کالتا چه شود شه ماتریالش وای پختگینی خوش رو هسته مولویم هسته غفسک پختگین هسته بیاد و محقول شده برای همین گرفتم شه انا میخواد با این دفعه دیگه روم باید دوتای دیگه گیریم شه گویم کلانتره کوشه برای اون که اوژه هوا گرم شده است بعد دیگه فقط هم خیلی آستین دراز میپوشد بیرون تاریک ساعت 8 گذشتگی است دوستانی عزیز و آبو تا حال نآمدن من فکر کردم که آبو بار وقتتر میبیاد نه که آبو نآمدن تا حال همین که گویم خیر خوش کنیم دوستانی عزیز من اینجا من گویم یک 2 полкай بالا و پایانش порядок کردم تمام بعد این پایانانگیش نصیب پگاه میکنه من جده همه ویورا بانکای برای نیو کامپوت هم خیلی چیزا بلانگش باشد فقط بانکای خالی ماندگی است تمام انا خیلی دوستانی عزیز خیر در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین دوستانی عزیز خیر پگاه روزی دراز و برکه